Салом алейкум, духтарако, сархати офиси апай марҳабо омадам. Ана духтаро бисёротон мегӯяд ки мехоҳем дар компания атоми кор кунем, вале қатъи шумо рақаморо мемонам дар рӯи экран. Оиди кор мада нависен, ма шумо дар WhatsApp ра мефаҳмонам. Кори компания атоми хела осонай. Аввал дар 6 моҳ як бор харид мекардем, дар 1 сол як бор харид мекунем. Ва ду одам бояд биёри регистратсия кунем. ҳама хел кор пешрафтан мегира. Агар ду одамат фаъол бошад, ду одаме биёри кор накуна, лучше ҳеҷ каса регистратсия накун. Ягон чи худуда бихар барои даркорид и всё. Агар бихоҳӣ ки бизнес бикунӣ, ту бояд ду одаме биёри ки бо ваям ду одам биёра, ҳама хел занҷирак мешава ва шумо як команда месозед. Чӣ хеле ки медонед, занҳои тоҷик дар Тоҷикистон аллакай маоши худшона гирифтаистиянд ва дар Тоҷикистон аллакай офиси мо кушода шудаистай, ремонт рафтаистай ва дар Тоҷикистон складам кушода шудаистай ки доставка пурра ройгонай. Барои ҳамин духтарако рақамои рӯи экрана нависен, оиди кор махдум шумода мефаҳмонам ва чӣ нофаҳмиҳое боша, ягон бор маҳсулоте ки шумода лозим боша, ҳатман метавонед ки тавассути мо дастрас кунед. Салом алейкум дӯстони азиз. Ирӯз 23 июн зодрӯзи Ҷиан Майдалер. Ҷиани Калони имрӯз зодрӯз дора. Чанд соло мешта боша? 94 далерай баҳумайро. Хулоса дӯстони азиз, нигоҳ кунем. Ирӯз камтарак дар бораи чӣ гап мезанем? Чиркинчтаи вазочка. Дар бораи анами крем гап мезанем. духтарако, нигоҳ кунед, дар компанияи Атоми анами крем 60 мехеда. Ҳеҷ ира назараш намегирифт. Мо вообще ай намехарем биби креми 60. Тональный бигем да, тональный тункак. Вообще назармон намегирифт. Ба вақте ки ман Қирғизистон рафтам ва спа процедури чимчи замзанака ки отседор мегзашт, ба гуфт биё ма як бора трайн ҳама чиёра як бор нишон тим. Байнаи крема истифода бурд ва хусусият медони нем крем арзона гуфт ҳеҷ ка писандаш намекунад. На самом деле вақте ки ягон кас да ягон чиз зиёдтӣ задан дар кор буд, мисол кабинеташ да, ан крем 600 рубла зан мегуфтем, немра мезадем. SPF 30 дора. Ва хусусият дар ҳамин пики пушаймон намешид. Ба ма гуфтам ин сиёҳи бад метова дар ин видео нишон метиҳанд. Гуфт ки не, и ҳамин любой руд сафед боша, по цвети руд мешинад. Савзи набоши, савзи намайда ҳагдагда чиқа бо эконом будай. Баъд ҳамин дафъа ман заказ кардам. Дар Атоми 6 моҳда як бор мехаридӣ, ҳозир як солда як бор харид мекунӣ. Ман ноябрда сол харидабдум, 6 моҳштай мегӯям аҷбай ман чӣ нашидистай, меган як сол шуд. Ина духтаро, ина микрем нака ҳозир худамда гирифтам барои истифода барӣ. Якм бор ман ин биби крем гирифтам. Нишонтон медем чӣ хеле боша, даҳанак чӣ хеле ҳой мешта боша. Ина духтаро нигоҳ кунед, чӣ хеле сиёҳ будагда. Ина ман мегуфтам ки ин фақат барои савзиноае ки не барои мо. Мегуфт рӯи одам да чӣ хеле ки цвети кожат бошам хеле мешина. Хай дар бораш мо мешава ки дар интернет бихоне кадомида дар корай беҳад тональный навз SPF дора, бо як гала витамино дора, рӯтона хушрӯ мекуна, свежа мекуна. Ана ман хеле дӯстои азиз ҳарқат ира гирифтам, ака ира истифода мебарам. биби креми вай доштам, тон дорам ку 21. Ама хеле ака ида гузаштам. Дӯстони азиз, омадем сиёма мол. Магазини овардро омадем, Дилафруз мороженое гирифт. Ой ка вай кард. Кассир тари мегае мороженое 20 сомонай. Медонем гуфтем бо и 20 сомонай. Гуфтам ки чипа ирӯз мо ранги ягон камбағалако вроде би нормально. 3 бор мега 20 сомонай мороженое 20 сомонай. Гуфт қимат аввал хеле гуфт ин мороженое қимат ай гуфт. Ака мо постоянно мехарем, Дилафруз постоянно мехара. Ба хеле 20 сомонай 20 сомон. Медонем гуфтам. Озир ян Дилафруз мега ай ба худо изо кашидам. Гуфтам ирӯз либосмо ранги камбағалак вай ман ки. Ассалому алейкум. Мороженое 20 сомонай. Бародарам моз рафтем. Мороженое 20 сомон гуфтан. Талха мукафи. Изо кашидем. Мо ба мужи пахош будем. Ин мороженое 20 сомон гуфтан. Мо ра медонем 20 сомон, мо фақат амира пайкар мехарем, айвар мехарем. Бо харидем ята. Мороженое 20 сомон бо ду бор гуфт, мо возвратш кунем. Дилафруз мега ба худо чай изо кашидам. Чора Дилафруз? Хай тари гуфт. Ин мороженое 20 сомон. Дӯстон, омадем заправка, бензин 92 дошта 95 гирифтем. ҳозир мерем тарафи пойтахт. Зданиеи пойтахт. Тамом кард?
دوستان عزیز دنیا پایتخت اومدیم یا وقت ما در اینجا اینجا آفیس داشتیم نه کار سر کردن ده اینجا راه ریمونت رفتیسته ها دوستان عزیز اومدیم خودی کجای بعدی بازاری کشانیان اومدیم عبید سمسه دستمه دوستان عزیز اینجا اومدیم کارگرای اتمی در اینجا نه سمسخری اومدن انا بهترین 2 سال کار میکرده رئیسه ما اینه و 1006 تا سمسخری اومده من نشانم سمسخری اومده میگه من نشانت کنید نشانت دوستان عزیز ما این کورس سمسخر دیدم بودم یکی نخورده بودم از ما کتی مریم هم خیلی گرفتیم افروز اوقات که مچیری نگاه کنم انا این هم خیلی بده افروز باشه ما هم خیلی اوقات گرفتیم میفهم مازن که عدیل افروز اومده است دخترای رایخ کروب میبردیم بعدش کریشکاش هوی میکرد کریشکاش این شوربه کو گریبنای شوربه این بوی شوربه خودم ده مریم بوی با مزه میخوردید لفظ خیلی خیلی بلازه خیلی برو آمدیم دوست عزیز هم خگرم میدونن نه اونقدر بلازت نه چه وقت است اوقات دل افروز با چه وقت است مالی همه اینمی چی وزیر شده اینمی دوستان عزیز در یک ایتاژ سیوم مال شدن کافه خیاط بیوتی باشه کافش بهت شیرین نکای خیلی اتسنکا چور یکی مخیطش با مزه چی با مریم نمیخورم من نمیدونم چی با بهت با مزه دفتر حساب کتاب شدیم که کار سر کردیم کابینت اپای مرحبا بودیم شما نمیدونی این نمیدونه این کلیل نگیجی میدونم مخیطه چیه دختر اینا یه روز دوتا پاپلین زکاز کردم دستفکه آوردیم آفیس اپای مرحبا اینا میشوی با مندوزی انا ساتسم یالی باسوش ساتسم دوتا گرفتم خدا خواهم میدوزیم کرتوغورا میپوشیم خیلی بزنیم اکا یورا اگه بیچنی که بزنیم خیلی سهل هلا نکنه بو چه نیا بیشتیم که بفکر شما نکن خستو ها دخترکو کافه من بینه خلاصه دینم خیلی خوش رو البته بار رفته استم بگاه شد تورتی گرفتم و چی مایدام دستم نونی گرم گرفتم باقی سویتافور دا ایستادگیم دوای طرفی چی ده چه نموز انا طرفی افتاد سنتر ده سویتافور دا هم خیستادگیم اون شکستم خورده ایستم یه تاکسی دا پیش من بود ریسک قفو اومد سیگنالش میتونم یا 20 سکند سیگنالش داد میکنم نفهم خلاصه دخترام خیلی طرف اومد زد بعد فرو اومدیم قرض بور کردیم خب گناه با کلانه میگیرم میگه که تو چی ایستادگی تو دیستانسیا نگرفتی آخرت میگم نه خود سیم پلاسه دا زد نی خود بزنی من پلاسه رو جقیده استبدم گفتم پلاسه رو نجقیده برم انا خیشتیم رزبور بخله ما ماشین را بامپر شب ناو میکنم رفتیم بهش استو مفتم استانه از استای مرا زنگ میزنیم گفتم چند سونده میشوه نمیخه خیلی استای مرا زنگ زدیم نرخشه گفت انا وای باشه استای ما همی کاره میگه 300 سونده میکنن او کاره هیچکا مثال پیشی ماشین مرا زدک کراسکوش پاری ایسر پولین کراسکا کردن در کاره ده وای خیلی مثلا لکی روزو داری پریده نمیشه که لکی سرخش کنی یا کبوتش کنی پال نبایدم چیکه ایسر لکنی 300 سونده هیچ کنه میکنن بعد وای کده استای ما گفت خیلی رفتیم پیش استاش رفتیم استاش خیلی من نمیتونم کده یا 5 روز در کاره مقصد که من نمیکنم بخاله اش مقیمات گفت استین گفتم استای ما هم قمیگه با وای کد اگه گایی گفتم گایی باشه گایی بیو گایی را فایرات میکنم ابرات ما رفتیم گایی را فایرات کردیم گایی آمد خیلی اما شدید گفت ویناوت یوخم با چی بگی با خوبی حالش که اخیر داشت که با کلا گرفتی ویناوته گفتم توی یه خطر با جامعه چی گفتم زدنی خودی روز مرا زدی پگه میتونی آدم بجیق برای قفوتا نگاه نکده من ندیدم میگه خیلی کم نمیدونم چه بود ماشین ما هم سیپسیو های ندیده یکی نکی فروی ماشینی ما گیرانه که میگم ده شاو یوتوبا امی دیننگی روزه اسپورت جید کد اینمی
охири рӯза испортишд. На, дӯстои азиз, просто дар прямой рад второй кор обратно хона рафтистам. Ман ин нон махрум гуфтам, зарулён мондам дига каса. дӯстони азиз, аз соати 8 бромадагим дар намиҷа садамаи нақлиётӣ рӯй дод то ба ҳози ман хонада нарасидам. Аламиҷа даш дард дорем. Занг задам 221 пайваст кард гаи қатӣ. Киш дард дорем ҳам гаира, ҳам 90 онаму чизи авариёра ришад мекунам, ҳаваёраш дард дорем. бовар мекунем ҳамин рӯзе ки ман нақша кашам ҳамун рӯз ягон кор намешава. ҳамин рӯз нақша доштам ки барвақттар мерам як гала корора буд мекунам, як гала видео монтаж мекунам, мепартом, лекин мутаассифона ин рӯз насиб набуда.